So welcome to the last session of day 6. Bienvenidos a la última sesión del día 6. You've gone, what do you say? The biggest obstacle for the retreat is behind us. El obstáculo mayor del retiro ha quedado atrás And now we're coasting down to enlightenment. y vamos de bajadita a la iluminación. I'm serious. It's the first 4 days are the where we sort of have the most difficulty. En serio, son los primeros 4 días cuando tenemos más dificultad. So I'm going to talk about dreams and how to work with them for you tonight now. Ahora voy a hablar con ustedes sobre sueños y cómo trabajar con sus sueños. But Valerie asked about Lama Yeshe. Pero Valerie me pidió que les platique de Lama Yeshe. Okay, so there's the book called Big Love, which if you want to read it, it's 2 volumes, it's massive. Hay un libro que se llama Gran Amor, es grandote, gordote, 2 volúmenes. Okay, so anyway, this Lama Yeshe's history was he was born in 1935. La historia de Lama Yeshe es que él nació en 1935 and he was quite quickly recognized as the incarnation of a lady, an abbot from a nunnery. y rápido se le reconoció como la reencarnación de una abad en una abadesa. Ajá. Okay, and so he, although he's a man, so he was going to be trained in Sera Monastery. The nuns did come and often make offerings to him. Y a pesar de que era un hombre y iba a ser entrenado como monje, las monjas iban a hacerle ofrendas a él. Anyway, and so as a young boy, he was trained and such. He ended up establishing some friendships there. Como joven entrenó, estudió y fue haciendo algunas amistades. There was in Sera J Monastery. En el monasterio de Sera J. Okay, and he was actually he was quite astute, like really good at the debating and such. Era muy astuto en los temas de debate. And anyway, so then when the Chinese invaded. Y luego cuando los chinos invadieron. Okay, that he and some brothers, so actually I'll start over. So one day I asked him, like, what was his family? Y un día yo le pregunté, ¿y qué hay de tu familia? And he said, oh, this is my brother, same mother, same father. Y me dijo, es mi hermano, del mismo mamá y del mismo papá. And that's my sister, same mother, different father. Esa es mi hermana, de la misma mamá, pero de diferente papá. Oh, that's another brother, same father, different, or same, anyway, whatever. So, like, confusing. Y ese era mi hermano, del mismo papá, pero otra mamá, y así tenía muchos hermanos variados. So it was like there was a couple and they had a couple kids. Entonces era como que una pareja tuvo un par de hijos. The father died. El padre murió. So the mother remarried. She had a couple kids. La mamá se volvió a casar y tuvo otros 2 hijos. And the mother died, and that father had remarried. He had a couple kids. Y luego la mamá murió y él se volvió a casar y tuvieron otros hijos más. So quite diverse family. Una familia muy diversa. Okay. Anyway, so when the Chinese invaded, he moved to he escaped with a couple of his family members. Cuando llegaron los chinos, escapó con algunos de sus familiares. And they ended up in Boxall, which was a prisoner of war camp from World War II. Y terminaron en Boxa, que era una prisión, que fue una prisión durante la Segunda Guerra Mundial. Okay, it was for the Germans and things. Supongo que para los alemanes. Anyway, but at this point it was empty, so the Tibetan monks took it over and made it like a big monastery. Para ese momento estaba vacía, entonces llegaron los monjes tibetanos y la convirtieron en un monasterio. Okay, and that was all the different monks, Nyingma, Kagyu, Gelug, Sakya, all of them were together. Y las 4 escuelas llegaron ahí, Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug. Anyway, so and that was in a really hot, humid part, close to I think Bengal, close to Calcutta maybe. Y fue en un lugar muy caliente,
cerca de Bangladesh, cerca de Calcuta. Sí, anyway, so Lama then, he actually befriended Thungar Rinpoche, who's now a very famous Kagyu Lama. Se hizo amigo de Thangur Rinpoche, un lama muy famoso del linaje Kagyu. And so, although Lama was studying to get his scholarship, or to get his degree, Y a pesar de que Lama estaba estudiando para alcanzar su nivel de Geshe, he always sort of looked down on that, siempre como que lo menospreció. and so he was very much more into yoga. Y él estaba más interesado en el yoga. In fact, most of his friends all became monks in the mountains when I was there. De hecho, casi todos sus amigos se hicieron monjes y vivían en las montañas cuando yo estaba ahí. In fact, even his main teacher, who became my first big teacher, Geshe Rapton, was also always in retreat. Incluso su maestro principal, que después se convirtió en mi maestro, Geshe Rapton, también casi siempre estaba en retiro. In one way, the invasion of Tibet, although very sad, was quite good. De alguna manera, la invasión a Tíbet, aunque fue muy triste, también tuvo su lado bueno. Because a lot of the monks and nuns, in fact, the whole culture was sort of, you could become a monk or a nun just because it was cultural. Todos los monjes y monjas o sea, tú te haces monje o monja por una cuestión cultural en Tíbet. But when you came to India as a refugee, suddenly, the culture wasn't there, the support wasn't there. So a lot of them stopped being monks and nuns because they weren't supported by the culture. Pero cuando salieron a vivir en la India, ya no muchos llegaron como monjes o monjas, pero muchos dejaron de ser monjes, monjas, porque ya no eran apoyados por la cultura, porque seguían siendo, pero ya no estaba su cultura. But the ones that continued, you could say, were really serious about their spiritual practice. Pero los que continuaron, podríamos decir que estaban muy en serio con su práctica espiritual. It wasn't just sort of like a cultural thing. They really were looking for a more spiritual experience. No era nada más la cuestión cultural, sino realmente estaban buscando una experiencia religiosa. Anyway, so Lama did a lot of retreats at the time of Baksa, particularly with Heruka. Y él hizo muchos retiros en ese tiempo en Baksa, sobre todo con Heruka. Okay. Then at a later date, I mean, you can read it in the book. I mean, he finally met with the Russian princess Zina. Y pueden leer todo esto en el libro, pero después de eso se amistó con esta princesa rusa, Shina. And so then he ended up in Nepal, and Zina was setting up a center for Westerners. Terminó en Nepal y Shina empezó a apoyar un monasterio para occidentales. And I mean, Lama, even though he had poor English, was very, very charismatic. I mean, really, like when you're with him, you felt so happy. Y Lama, a pesar de que tenía muy mal inglés, era muy carismático. Nada más de estar con él, podías sentirte súper feliz. But he was quite critical of the whole educational system. Pero era bastante crítico de todo el sistema educativo. He told me many times, Él me dijo muchas veces, when a scholar gives teachings, it's like eating sawdust. cuando un escolar de enseñanza es como comer ¿cómo se dice? Acerrín. Okay, whereas if a yogi gives teachings, it's like a small piece of chocolate, it blows your mind. Mientras cuando un yogi da enseñanzas es como comerte un chocolate que te vuela los sesos. So with me, he was always like, meditate, don't worry about studying so much. Y conmigo siempre me decía, medita, no te preocupes tanto del estudio. But I have to say, really, there are some very, very great, scholastic yogis in the Tibetan system. He was a little critical. Aunque también tengo que reconocer que hay escolásticos eruditos muy importantes dentro del sistema tibetano, pero él siempre fue crítico de eso. I think he was more critical of the sort of the cultural thing that, if you got a good education, you made a lot of offerings to the monastery, and then you got all this prestige. And I think that's what he complained about, that it was like, it didn't really mean that you had quality. Creo que lo que él criticaba sobre todo era esta cuestión de si estudiar y hacer muchas ofrendas, eso te daba un mayor prestigio. Entonces era más esta cuestión
que lo grabas personalmente. Anyway, so when I met him, I was 20, he was 35, and same age as the Dalai Lama. Cuando yo lo conocí, yo tenía 20 y 35, eran de la misma edad él y el Dalai Lama. Okay, and so anyway, so I was in Kopan in that first year for quite a few months. Estuve yo en Copán ese primer año, bueno, varios meses, And I told you the story about Zengo, the Zen monk, yeah. y ya les platiqué la historia de Sengo, el monje Zen. Anyway, Lama Yeshe, when he was young, had rheumatic fever, Lama Yeshe cuando era joven tuvo fiebre reumática and it had damaged his heart. y eso dañó su corazón. So in that first time when I was in Kopan, a student took him to the Kathmandu hospital to have an ultrasound and such on his heart. Entonces cuando estaba ahí, un estudiante de él lo llevó a un hospital grande para que le hicieran un estudio del corazón. And so in there that they did the ultrasound and they were like in shock because his heart was so oversized. Like he was 35 years old and he was going to die. Cuando le hicieron los estudios, los médicos estaban muy sorprendidos porque su corazón era muy grande. Tenía 35 años, pero ya veían que iba a morir. And when they finished the exam, they said, like, I mean, you're going to live 6 months and that's it. Sorry, I mean, you've got such a bad heart. Y cuando hicieron los exámenes dijeron te quedan 6 meses de vida, de lo mal que estaba su corazón. So when he came back, I was there. He went into his room, which was sort of one section of the house, and he didn't come out for 2 days. Y cuando regresó de ese estudio, de ese hospital, yo estaba ahí, se metió a su cuarto y se quedó ahí metido en su cuarto 2 días, no salió. So when he did come out, Y cuando finalmente salió, he had a mandala plate, like for offering mandalas on. tenía un plato de mandala para hacer ofrendas de mandala. And so he gave that to me. He says, please, you can have this. It's a gift. Me lo dio a mí, me dijo, puedes tener esto, es un regalo. And then he said, well, if I'm going to die soon, I'm going to do as much as I can. Y entonces me dijo, bueno, si me voy a morir pronto, voy a hacer lo más que pueda. I mean, why should I mourn my death? It's going to happen at some time. So until then, hey, I'm going to do stuff. Dijo, okay, sí, ¿para qué lamentarme? Si me voy a morir, de todos modos va a pasar en algún momento, ¿para qué me lamento? Mejor voy a hacer muchas buenas cosas. So he lived another 14 years and you can see, I mean, he was incredibly active. Vivió 14 años más y pueden ver cómo fue realmente muy activo. But of all of I'll say honestly, pero para serles franco, of all of the Tibetan monks that I knew, de todos los monjes tibetanos que yo conocí, that he truly had a powerful tumo or kundalini. Él realmente tenía un kundalini o tumo muy poderoso. I mean, really, like I mean, one time when I was there. En una ocasión, cuando yo estaba ahí. Now, this is when I was in India, in Tushita, the retreat center. Eso fue cuando yo estaba en India, en Tushita, en el centro de retiros. And this is, in the very first year, so there's very few Westerners there. El primer añito, habíamos muy pocos occidentales. So one time a monk showed up and Lama said, I'm going to meditate with this guy, just leave us alone. Un día apareció un monje y me dijo, voy a meditar con él, déjanos. Of course, I sort of peeked in on them. Sin embargo, yo como que me tiché por ahí. Okay, and the two of them were sitting like, in front of each other, like just meditating, really serious, like posture. Y estaban meditando los dos, uno frente al otro, en una postura muy regia, uno frente al otro. And I mean, later I came to understand, although Lama never said anything. Después entendí que había pasado, que él nunca dijo nada. That Lama had a very powerful tumo practice. Él tenía una práctica de tumo muy poderosa. And he was able to transmit that. Y era capaz de transmitir eso. And I mean, I heard a gossip. Y escuché chismes. That even he did this with the Dalai Lama at one point. Y que incluso hizo esto con el Dalai Lama en cierto momento. Because let's just say, I mean, if over there John got a really good tumo, well, maybe he could transmit some of that energy to us. So that's sort of what it was like. If you so and so's got it, okay,
give me a little bit of that energy. Sí, si tienes un tubo así como si John lo tuviera, él podría pasar esa energía, ¿no? Cuando entiendes a alguien que lo tiene, te dice, "Ah, pásame de eso." But I mean, Lama Yeshe affected people when he was around them like unbelievably. It was really like special. I mean, not exaggerated, but just yeah, okay, I'll give you a story. Lama Yeshe realmente afectaba a la gente muy poderosamente. Cuando estaba con alguien era evidente, no era mágico, pero era evidente. Okay, so John Landau, maybe you're aware of him a little bit. He's published some books. He was a close friend with Alex Berzin in India back in 1970. Joe Lando es una persona que ha publicado varios libros, amigo de Alex Berzin, que estaban más o menos en la misma época, en los 70s. Anyway, so he'd been in India for a year or so, studying with Geshe Darge and various lamas. Él estaba en la India con otras, por un año o algo así, estudiando con Geshe Darge y otras personas. And so one day I was coming down from Tushita because it was up on the mountain. Y un día yo estaba bajando de Tushita porque estaba en las montañas. And I met John Landau walking up saying, well, I'm going to go see Lama Yeshe. Y conocí a John Lando, que iba de subida a conocer a Lama Yeshe. I said, oh, he's nice, you'll like it. Y yo le dije, es buena onda, te va a caer bien. So then I did my things in the village and then I went back up. Yo hice mis cosas en el pueblo y volví a subir. And when I got there, there's John Landau walking around it. There's a big house, there's the Tushita. He was walking around it and walking around it. Y cuando yo llegué, ahí en Tushita era una casa grande y lo vi dándole vueltas y vueltas y vueltas. And all he was is like he was in a trance. He was just saying, that guy's incredible. That guy's incredible. Estaba como en un trance diciendo, este cuate está cabrón, este cuate es increíble, este cuate está increíble. Anyway, and so, I mean, I guess John and he connected really, really deeply. Creo que tanto John como él conectaron muy profundamente. Anyway, I mean, and John did stay devoted even till now, and John's still alive in California. Y John mantiene su devoción hasta ahora. John vive en California. Okay, anyway, and so Lama, as they say, was truly a yogi. I mean, really a powerful yogi. Lama era un yogi, un yogi poderoso. Okay, and at the latter part of his life, it seemed he was practicing Guhya Samaja, so he was seeming having attainment of illusory body also. Él en la última parte de su vida estaba practicando Guhya Samaya, que seguramente estaba alcanzando el cuerpo ilusorio. Anyway, so let's just say, then he died at 49. Murió a los 49. And he left a huge blessing on the world. Y cuando murió dejó una gran bendición en el mundo. Okay. Anyway, so that's Lama Yeshe. Okay. But actually, so in the first year and second year, I was very close with Lama Yeshe. En el primer año y segundo año yo era muy cercano con Lama Yeshe. So, for example, when in the second year, Lama said he'd raised $5,000, and we came to India to buy Tushita. En ese segundo año juntó $5,000 y llegamos a la India para comprar la propiedad de Tushita. So there's the McLeod-Ganj, which is the village of the Tibetans and Indians. Está McLeod-Ganj, que es la villa de los tibetanos. And down the road was the palace of the Dalai Lama. Abajo del camino el palacio del Dalai Lama. And up above, a little higher in the mountain, was Tushita, which is it was a colonial house from the British Raj. Y en una colina más arriba estaba Tushita, que era una casa colonial de cuando llegaron los británicos. Anyway, and so it was owned by actually a man that did it for the. Anyway, so Lama Yeshe came. Well, he and I flew to Delhi, and then we're going to go to Dharamsala. Él y yo volamos a Delhi y de ahí vamos a ir a Dharamsala. So so I'm this young 21-year-old pure little monk, Yo era ahí un monjecito de 21 años, purito. Rather naive. Bastante ingenuo. Okay, but so we arrived at Delhi. Llegamos a Delhi. And Lama said, "Go find a money changer. Change my $5,000." Me dijo, ve a cambiar el dinero, voy a cambiar mi dinero voy a cambiar por dinero. And that had to be done on what's called the black market because the banks wouldn't change American dollars. Y eso tenía que hacerse en el mercado negro porque
los bancos no cambiaban dólares americanos. So there was a market called Shankar Market. You go there and there was one bookstore that you could change money. Había un mercado ahí, en ese mercado una tienda de libros en donde hacías cambio de dinero. So I arrived and there's this group of Indian men all talking very intensively. Y yo llegué y estaba este grupo de hombres hindúes hablando muy intensamente. And I say, hello, you know, I'd like to change $5,000. Les dije, hola, quiero cambiar $5,000. And it's really silent. Y todos se quedaron en silencio. Anyway, so later I found out the story. Luego me enteré de la historia. So, okay, so a few days earlier, Entonces, unos días antes de eso, some people from a foreign country came to this thing and said, oh, we want to change $10,000. Alguien de otro lado llegó ahí a decir, quiero cambiar $10,000. Okay, and says, please come to it's called the Empress Hotel. Y por favor vayan al Hotel Emperador. Okay, so they came with, you know, a million peso or a million rupees. Y llegaron con 1,000,000 de rubis. Okay, and so they were in one room and they were negotiating this and that. Y estaban en una habitación ahí negociando esto y aquello. And then somehow the money and the people with it then went to another room, and the guys the Indians were in one room, but they were then locked in. En algún momento los cuates que estaban ahí haciendo las negociaciones se fueron a otro lado, pero los indios que estaban ahí se quedaron en el otro cuarto y los encerraron. And so, you know, the guys with the money took off with both the Indian rupees and the dollars. So these guys are in the room and they can't get out. Y entonces estos se llevaron tanto las rupias como los dólares. Y los hindúes estaban en ese cuarto y no se podían. So funny, I mean, they were beating on the door and then the police came and so it was sort of like, oh, you know, big problem. Tocaron, estaban golpeando la puerta, llegó la policía y pues fue un gran problema. So there I'm standing in front of this group of Indian men in this bookstore. Entonces ahí estoy yo paradito en frente de estos hombres hindúes en esta librería. And I have $5,000. I have $5,000 I would like to change. Y yo tengo $5,000 que quiero cambiar. Where would you like to do that? Y me dicen, ¿dónde quieres hacer eso? Oh, the Empress Hotel. Y les digo, en el Hotel El Emperador. Exactly the same hotel. Exactamente el mismo hotel. Anyway, so let's just say it was okay. So then he said, okay, next day, we'll meet you in the front at 11 o'clock. Entonces me dijeron, okay, mañana nos vemos a las 11. Okay, so Lemmy and I go outside the hotel on the street, you know, and it's a quite nice street, and this taxi pulls up. Y al día siguiente pues estábamos ahí Lamayesh y yo en la calle, una calle bien, y al rato llegó un taxi. Okay, and so we get in. Y nos subimos al taxi. And then the taxi takes off. Y el taxi se va. And I'm like, stop, you know, what are you doing, you know? Y yo, ay, ¿a dónde van? Anyway, so then it stops like maybe a half a kilometer down the road. Se detiene como medio kilómetro más adelante. And he says, okay, so they gave me a paper bag full of their money, and then I gave them, you know, a stack of $5,000. Entonces me dieron una bolsa de papel con todo el dinero y yo les di el fajo de billetes. So maybe that's like 20,000 rupees. Son como 20,000 rupias. And he has $5,000 in $100 bills. Y él tiene esto en los $100,000 en billetes de 100. So he counts his, and I'm in the back seat trying to count all that money. Él está contando los suyos y yo estoy en el asiento de tratando de contar. I had a lot more to count. Yo tenía mucho más que contar. And there's Lemmy Yeshe beside me laughing the whole time. Anyway, so then, okay, we got the money. Yes, everything's good. Entonces, okay, sí, hicimos la transacción bien, todo bien. Get out of the taxi. Fuera de aquí. Okay, so also I'm in a paper bag with, you know, 20,000 rupees or whatever, you know, and we're in the middle of a street. Entonces salimos a la calle yo con una bolsita de papel con 20,000 rupias. And so we had to walk back to the hotel, but we were safe, and we even got to Dharamsala, and we even Lama managed to buy Tushita. So, but this is the story. Y llegamos bien al hotel, fuimos hasta Dharamsala, compramos Tushita y todo bien. But what was incredible with Lama
Lo que era increíble con Lama, because in those first 2 years I was with him, I slept in the same room with him when we traveled and things, so I was really close. porque los 2 primeros años yo era muy cercana con él, tanto, o sea, dormíamos en la misma habitación cuando viajábamos y demás. But then, and by the third and fourth year, he got more and more popular. And then of course, I was in India, and Lama wanted me to meditate and study. So we went. Well, just he got popular, and I carried on with my study. Pero ya el tercer, cuarto año, como que él ya era más famoso y yo estaba más bien en la India estudiando. Él quería que yo meditara y estudiara, y estaba yo más clavado en mi trabajo, y él pues se hizo más famoso. But the thing that was most impressive, one is his happiness and bliss. Una de las cosas más impresionantes, aparte de su felicidad y su gozo, And his love. I mean, he had a huge. He really did have emotionally a huge heart. era su amor. Realmente tenía un corazón emocional muy, muy grande. But he would meet somebody, Él conocía a alguien, like they say, Eduardo, and like this Lama Yeshe, and I'd be in attendance. ahí, por ejemplo, Eduardo, hola Eduardo, ¿cómo está? Estaba con la Mayesha y yo estaba ahí And then when Eduardo had gone, y cuando Eduardo se iba, Lama would just casually say, oh, that person does this or does that. He'd have analyzed the person in 5 minutes. Lama decía, esta persona tal y tal, hace tal y tal cosa. O sea, él analizaba, leía a las personas en cuestión de segundos. I mean, so it was like, whoa, like so perceptive of someone. Era impresionante lo perceptivo que era de alguien. I remember one American fellow became a student. Recuerdo un muchacho americano que se volvió su estudiante. He got ordained. Tuvo la ordenación. Okay, and then he was around Lama Yeshe because Lama was very charismatic. Estaba cerca de la Mayesha porque la Mayesha era muy carismático. And very quickly, then Lama you'd say to him, y le decía muy rápidamente, le decía, you're bad. Le decía, tú eres malo. You just want power. Tú solamente quieres poder. You're bad. Eres malo. And I mean, the guy, he was a friend of mine, so he told me and said, why does Lama say that? What's his problem? Y era amigo mío. Y yo decía, well, not what's his problem, but he was like, oh, wait, I'm a sincere monk. Y decía, ¿por qué me dicen eso? Yo soy un monje sincero, ¿por qué? But in reality, because he ended up in India. Y en realidad, porque también terminó en la India. And very quickly it came up that he was after power and sort of to be able to manipulate people. It was really true. Y luego salió, o sea, realmente sucedió así, que le interesaba el poder y poder manipular a la gente, era verdad. And then I heard later he moved to a foreign country, not to America. Y luego supe después que vivió en otro país, no a Estados Unidos. And he sort of started a little cult. Y empezó como un pequeño culto. Like he's the boss, he's the guru, he's had the experience and stuff. And I heard bad stories. Así como este culto de él es el principal, el Dios y demás. Y escuché malas historias. Anyway, so the Lama was very accurate in some of his predictions. El Lama era muy preciso en sus predicciones. All he ever said to me was, todo lo que me dijo a mí era, you're too sensitive. Eres demasiado sensible. Anyway, so the stories of Lama Yeshe. Okay. So part of this though, aparte de esto, because in the first few years I could see him easily. En los primeros años que yo lo veía muy fácilmente. When he did come to Dharamsala. Cuando iba a Dharamsala. So like in my second year, I was a very intensive guy. I really wanted to practice. En mi segundo año yo era muy intenso, realmente me interesaba la práctica. So in Tushita, I put myself in a room for 9 months. En Tushita me metí en un cuarto 9 meses. And I even the window had a little thing where people would put the food through. La ventana tenía una puertita por donde la gente me metía la comida. So I didn't talk to anybody for 9 months. No le hablé a nadie por 9 meses. My food was put through this window. La comida me la pasaban por la ventanita. I did my 100,000 prostrations in Vajrasattva and Guru Yoga. Hice mis 100,000 prostraciones y Vajrasattva y todas esas cosas. Anyway, so Lama Yeshe would come. Entonces la Mayesha venía. And I'd call, hello Lama, and I wanted to tell him my experiences. Yo iba y le decía, hola Lama, y le quería yo platicar de mis experiencias. And I'd say, I've had this dream of you.
y le decía, ah, Lama, tuve este sueño contigo. You'd say, that's not me, that's your Lama Yeshe. Y él me decía, ese no fui yo, ese fue tú, Lama Yeshe. And I'd say, well, but it's a nice dream of you. Y yo le decía, pero el sueño era contigo. But he'd repeatedly say that, and over a period of years. Repetidamente me lo decía, y a lo largo de los años. And then also, by then I'd become a student of Ling Rinpoche. He also sometimes would comment about dreams. Y después ya era yo estudiante de Ling Rinpoche y él, en algunas ocasiones hacía comentarios con respecto a los sueños. Now, so that, let's say through their commentary and my experience, then I came to know a lot about the way that the Buddhism interprets dreams. Y a partir de sus comentarios y de mi propia experiencia, fui aprendiendo la manera tibetana en que ellos interpretan sueños. So, I mean, I've heard that, for example, if you're a student of Freud, you'll have Freudian type dreams. Alguna vez leí o supe que si eres estudiante de Freud, tienes sueños freudianos. Or if you're into Carl Jung, you'll have Carl Jung type dreams. O si eres estudiante de Jung, tienes sueños jungianos. Okay, so that I tend to, I mean, just my guess would be that depends on the system you're in, your mind then responds to that. Y yo creo que depende del sistema en donde estás, tu mente responde a eso. I can say that of the systems of dream interpretation, I put Carl Jung very, very good. Yo, para decir verdad, de los sistemas que analizan sueños, siento que el de Carl Jung lo pongo en un nivel alto. Okay, but the Tibetan systems, very good. Pero el sistema tibetano muy bueno. Okay, so the main thing is, so depends on the theme of your life. El tema principal con respecto a los sueños es que depende del tema de tu vida. So if you have like a tank of water that's very salty, a lot of salt in it. Si tienes un tanque de agua que está muy salada, que es saturada. And then you put a thread into that. Y pones un hilo ahí. Then the crystals of salt will gather around that. Los cristales de sal se van a juntar en ese lugar. That's exactly how you should look at your dreams from the Buddhist point of view. Es así como debes de ver tus sueños desde la perspectiva budista. So what's the theme of your life? Entonces, el punto es cuál es el tema de tu vida. Now, for a Buddhist practitioner, it's reality and love and compassion. Para un practicante budista es la realidad de amor y compasión. Or, the wisdom and compassion. O decirlo, es sabiduría y compasión. So that's the theme of my life. Ese es el tema de mi vida. To be in harmony with reality. Estar en armonía con la realidad. And to be beneficial, love and compassion. Y ser de beneficio con amor y compasión. Or you could say being a bodhisattva. O puedes plantearlo como ser un bodhisattva. Okay, with that then, that if that's very clear, your dreams will start to form around that. Si eso es muy claro, entonces tus sueños empezarán a formarse alrededor de eso. Okay, so that, if you're saying, oh, I'm really interested in my dreams, well, practice for quite a few years and get that theme very clear. Like when you wake up in the morning, what's the meaning of your life? Si tú dices, yo me interesa mucho eso, yo te diría, ok, practica por algún buen tiempo para que tengas claridad en cuál es el significado de tu vida. Cuando despiertes y te levantas en la mañana, sepas cuál es el significado de mi vida. So that it really is meaningful for you for, morning, night, midday, night, all the time. Es muy importante el significado que tiene en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. That like I'm trying to be in harmony with reality. I'm trying to be at peace, to, have my inner nirvana. Trato de estar en armonía con la realidad, trato de estar en paz, trato de alcanzar mi propio nirvana. In Buddhist terms, your wisdom is applied to your consciousness. En términos budistas, tu sabiduría se aplica a tu conciencia. And as you become more experienced, for example, in your meditation, y conforme te vas haciendo más experimentado en tu meditación, that actually becomes your state of consciousness. Eso se va convirtiendo en tu estado de conciencia. And then how do you express that consciousness? ¿Y cómo expresas esa conciencia? Love and compassion. Amor y compasión. So you have your consciousness is wisdom, your activities are friendly, warm, compassionate, loving.
tu conciencia es sabiduría, tus actividades son amorosas, cálidas, compasivas. Okay, so if you so dreams can be useful as a practitioner, Entonces los sueños pueden ser útiles si eres un practicante, but again, like you have to be very like your theme of your life has to be good, clear. pero nuevamente el tema de tu vida tiene que ser bueno y claro. Okay, so that you can get indications whether you're going on a bad path or whether you're doing the right thing. Y puedes obtener indicaciones con respecto a si vas por buen camino o ya te desviaste. So let's say good indications that what you're doing with yourself is right. Y digamos, buenas indicaciones de que lo que estás haciendo contigo va por buen camino, So like climbing a mountain, subir una montaña, eating clean food, comer comida limpia, having a bath, tener un baño, going to the bathroom. ir al baño, Okay. I mean, all the things which are like going into or being with a group of good people. estar en un grupo de buenas personas. There's maybe over other days I'll give you some more of the imagery. Después hablaré más sobre las diferentes imágenes. Okay, bad dreams, Malos sueños go into a dark place, es ir a lugares oscuros, eating dirty food, comer comida sucia, your clothes are dirty, tu ropa está sucia, your hair is all messy, tu pelo está todo enmarañado, things like that. cosas de ese tipo. You know, basically you sort of like, there's not, anyway, so those are the indicate there's something wrong in your attitude. Esos son indicadores de que hay algo mal en tu actitud. That's the big point is it's your attitude, it's not something else. Ese es el punto importante, que estamos hablando de tu actitud, no de algo más. So if you have like a bad dream, Entonces, por ejemplo, si estás teniendo un mal sueño, check up your attitude. checa tu actitud. That'll change the dream. Eso cambiará el sueño. If you have good dreams, Si tienes buenos sueños, that's nice. It means you're on the right path, eso es bueno, significa que vas por buen camino, but don't get arrogant or proud, pero no tengas arrogancia o orgullo, or then you'll have a bad dream. porque entonces vas a tener malos sueños. Okay, so it's not so complicated, and actually many of you will have dreams in those calibers, so those ways. Y no es tan complicado, y muchos de ustedes tendrán sueños de estos dos tipos. But if you cultivate yourself, with your theme of your life, Pero si te cultivas a ti mismo con el tema en tu vida, then definitely after some years you can have, well, let's say clairvoyance, but you can have a knowledge of what's going on, you're going on the right path. y a lo largo del tiempo puedes ir desarrollando, no diría clarividencia, pero sí saber si vas por un buen camino, si vas bien. And especially if you're a practitioner, Y especialmente si eres practicante, it'll be a very good way to know that if you're going in the wrong direction or the right direction. va a ser muy bueno para saber si vas por bien o no tan bien. Because I don't know why, but somehow the deeper fabric of consciousness, No sé por qué, pero por alguna razón la tela más profunda de la conciencia, it seems to know that like, well, this is good and that's not so good. el tejido, o tiende a saber si esto es bueno o no es tan bueno. Okay, but in either case, En cualquier caso, that good or bad dreams, sueños buenos o malos, think of it as like a signpost on the road. piénsalos como una señal en el camino. So if you're on a road Entonces vas por un camino and it says, Mexico City, 500 kilometers. que dice a la Ciudad de México, 500 kilómetros. Okay, it's not like then you stop your car, get out, dig up the sign, put it in the back of your car and then carry on driving, would you? No es como que te bajas del coche, descargas y sacas el poste y te lo llevas contigo, ¿verdad? It's just, I've got a sign, hey, I'm on the right path. No, dices, ok, esta es una señal, voy por buen camino. Whereas, let's say, if you find you're on a dirt road, there's a lot of detours, I would say, okay, you're not so clear on your intentions. Mientras que si vas por un camino en donde hay mucha vuelta, es de tierra, quizás no hay mucha claridad en a dónde vas. Or let's say you go to a dead end road. O cuando vas por un camino que no va a ningún lado. So remember, dreams are merely signposts
always look back at your attitude. That's the most important bit of information you can have. Entonces recuerda, los sueños siempre son señales en el camino y siempre se referencian a tu propia actitud. Esa es la parte más importante de reconocer. But for example, in regards to dreams of being in a car, Y con respecto a sueños de ir en un auto, have you ever been in a dream when you're in a car si alguna vez has estado en un sueño donde vas en un carro, and you're trying to put the foot in the brake, the car won't stop? que tratas de poner los frenos y el coche no frena, Okay, it generally means is you've got too much desire or intensity about what you're doing. suele indicar que tienes demasiado deseo e intensidad con lo que estás haciendo. So you can't stop yourself. Entonces no te puedes parar. It's rather obvious, yeah. Es bastante obvio. Okay, and actually one very good thing you can do, Y una de las muy buenas cosas que puedes hacer you can have a dream buddy, es que puedes tener a dream friend. un amigo de sueños. So for example, Nayeli and I have been working on our dreams for like 20, 30 years, yeah. Nayeli y yo hemos estado trabajando con nuestros sueños 20 años. So when we do have retreats and things, sometimes we get together, I'll share my dream, but she has an ability to see things that I don't. Entonces, cuando nos juntamos y podemos, platicamos nuestros sueños y ella tiene una habilidad y él también de ver cosas que uno no ve. Okay, or then when she tells me her dream, she might not see it, but oh, it's just so obvious, Nayeli, come on. Yo le cuento un sueño y algo que no veo y me dice, ay, está novio, pues mira, fíjate. Okay, anyway, so it's for me, it's one of the more really interesting things in having a spiritual practice. Para mí, esta es una de las cosas más interesantes de tener una práctica espiritual. Not all teachers will agree with that, but certainly let's say it's my experience. No todos los maestros estarán de acuerdo con eso, pero ciertamente esta es mi experiencia. Okay, so what's the theme of my life? ¿Cuál es el tema de mi vida? Whatever dreams I have are merely indications of my attitude for the previous day or whatever. Cualquier sueño que tenga es un indicador de la actitud que tuve el día anterior o el periodo anterior. So just remember, they're just signposts that say, okay, correct your attitude or your attitude's pretty good. Y son señales que te dicen, ok, corrige tu actitud o vas bien. Okay, so on that note, Con eso, I want you to go to your attitude and meditate. vamos a cultivar nuestra actitud y meditar. Okay, no, actually, rather than that, like, okay, take a comfortable posture. No, más bien, en vez de eso, toma una posición cómoda. Okay, it's your motivation that creates your attitude. Es tu motivación la que crea tu actitud. I'd like to be more enlightened and whatever that means. Quiero estar más iluminado con lo que sea que eso signifique. Okay, that's why I'm meditating. Por eso es que estoy meditando. That's why I came to the 10-day retreat. Por eso es que vine a este retiro. I'm excited about that. Estoy emocionado de eso. Okay, so good posture, Una buena postura, good attitude, good motivation, which creates attitude. buena actitud, una buena motivación que crea una buena actitud. One big breath just to release any tension. Una respiración profunda para liberar tensión. If you like, do 9 rounds of breathing, which sometimes can clear the mind. Si quieres, haz las 9 rondas de respiración que aclaren la mente. And then shift your attention to your breathing and continue with your meditation as you would like. Cambia tu atención a tu respiración y continúa con tu meditación como quieras.
Bring your awareness to your breathing Trae tu atención a tu respiración and close your meditation with a positive thought, good feeling. Cierra tu meditación con un pensamiento y un sentimiento positivo. So, in many ways, De muchas maneras, this is the ultimate type of creativity. este es el tipo, la creatividad ulterior, el tipo de creatividad ulterior. Why? ¿Por qué? Because it's you. Porque eres tú. You're the thing that's being sculpted. Tú eres lo que está siendo esculpido. Okay? So being peaceful, that's your calm abiding. Entonces, estar en paz, eso es tu calma, tu morar en calma. And your wisdom and actually love are the tools. Tu sabiduría y el amor son las herramientas. And with those two, then you sculpt yourself. Y con esas dos te esculpes a ti mismo. You know, meaning is you create yourself as a really nice person, good qualities. La idea es, lo que significa esto es que te creas como una muy buena persona con buenas cualidades. And everybody marvels at the sculpture. Eres el mármol. Astonished with the sculpture. Eres la... Asombrada con tu escultura. Gracias, Okay. Anyway, but asombrada con tu escultura. you know, I mean, of all the things to work on to make beautiful, yourself is a wonderful one. De todas las cosas con las que puedes trabajar para hacerte hermoso, trabajar contigo es lo mejor. Okay, so anyway, we've now 6 days we finished, guys. 6 días. Nobody went crazy, nobody did anything here. Nadie se ha vuelto loco. You went crazy, Salvador? No, es como relacionado a los sueños, digamos. Tengo dos. Sí, well, mañana or después, okay? You have to be careful when you share your dreams in a, let's say, group, Tienes que ser cuidadoso cuando compartes tus sueños en un grupo, because you're exposing yourself to sort of what's really going on. porque expones qué es lo que está pasando contigo. Everyone goes, ooh, that? Anyway, good. Anyway, still remember, tomorrow is still a really prime day for your meditation. Recuerden que mañana sigue siendo un día todavía muy bueno para tus prácticas de meditación. So try not to lose the opportunity. Trata de no perder la oportunidad, So be mindful, peaceful. mantenerte mindful, mantenerte en calma, en paz. You know, you've done a lot of work to arrive at this inner level. Has hecho mucho trabajo para llegar a este nivel interior. You have some ability. Has logrado cierta habilidad. Maybe you have some sensitivity now too. También quizá has logrado alguna sensibilidad. So tomorrow is still an incredibly precious day. Please utilize it. Mañana sigue siendo un increíble día apreciado. Por favor, utilízalo. You know, going within ourselves is not something easy, El ir hacia adentro de nosotros no es tan fácil, you know, because there's so many things making a demand on the outside. porque hay tantas cosas que nos están jalando, que nos están demandando afuera. You know, you have this meeting, you have to do this thing, Tienes esta reunión, tienes que hacer esta cosa. you know, so then you get distracted. Entonces te distraes. So just anyway, take advantage of both tonight and tomorrow. Toma ventaja esta tarde y mañana. Okay, again, we have a really nice class of yoga tonight. Nuevamente tenemos una muy bonita clase de yoga. Okay, and then and we have, you know, breakfast or dinner, breakfast, lunch, and dinner. We have food. Tenemos comida, lo que sigue. So anyway, as I said, we've got this great opportunity. It's not easy to arrive at this particular point.
tenemos esta gran oportunidad. No es fácil llegar a este punto. You had to work for 6 days. Has tenido que trabajar por 6 días. Okay, so just, be at peace with yourself, go inside more. Entonces, estate en paz contigo, ve más hacia adentro. Maybe, in your heart, you might find a very nice energy, Quizá en tu corazón encuentres una muy bonita energía. or in your stomach. O en tu estómago, Oh, it's just such nice. I never knew I had that. como decir, wow, no sabía que tenía eso, no me había enterado que había eso en mí. Okay, anyway, so that concludes this evening. Esto concluye esta tarde. Thank you very much for participating.